और जहां भी आप जाते हो एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हो, नफरत फैलाते हो। कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना है? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि दलित परिवार को बंद करके अंदर रखना है और उनके अपराधियों को बाहर घूमने देना है? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? मुझे दिखाइए। जहां हमारे संविधान ने एकता का सुरक्षा कवच दिया था, वहां शक और घृणा के बीज बोए जा रहे हैं। एकता का सुरक्षा कवच तोड़ा जा रहा है। राजनीतिक न्याय की जब बात होती है, मेरे सत्ता पक्ष के साथी आज खड़े हुए और तमाम गिनती करने लग गए कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, 1975 में जो हुआ। तो सीख लीजिए ना, आप भी सीख लीजिए, आप भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लीजिए। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জায়গা হলো বাংলাদেশ। বিজেপি ভারতবর্ষে অন্য ধর্মের মানুষদের কোনো জায়গায় দিতে চায় না। আমার শিগগিরই সন্দেহ হচ্ছিল যে ফোর্ট উইলিয়ামের নিচেও খুঁড়বে, ওর নিচেও মন্দির আছে কিনা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। দেশ ও দেশের বাহিরে দূর দূরান্ত থেকে যে বা যারা এখন এই মুহূর্তে ভিডিও দেখছেন, ভিডিওটি প্লে করেছেন, তাদেরকে অনুরোধ করব দয়া করে পুরো ভিডিও সম্পূর্ণ ধৈর্য সহকারে দেখবেন। খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত ইম্পর্ট্যান্ট ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হয়েছি আপনাদের মাঝে। সম্মানিত বন্ধুগণ, দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, সম্মানিত বন্ধুগণ, দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, এবারে তোলপাড় ভারতের সংসদ। প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, ভারতের পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে নরেন্দ্র মোদীকে কঠিনভাবে ধোলাই করেছে রাহুল গান্ধী। প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, এবারে নরেন্দ্র মোদীকে কঠিনভাবে ধুয়ে দিয়েছে ভারতের সংসদে দাঁড়িয়ে রাহুল গান্ধী। নরেন্দ্র মোদীকে উদ্দেশ্য করে রাহুল গান্ধী বলেছে, আপনি যে দেশেই যান, যেখানেই যান, সেখানেই ধর্মে ধর্মে লড়াই লাগিয়ে দেন। সম্প্রতি বাংলাদেশকে নিয়ে একটা হিন্দু মুসলিমের দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করছেন, এটা মোটেও ঠিক হচ্ছে না। প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, এছাড়াও রাহুল গান্ধী বলেছে, বাংলাদেশের পক্ষে দাঁড়িয়ে বলেছে যে নরেন্দ্র মোদীর উদ্দেশ্যে আমাদের ভারতবর্ষেই সংখ্যালঘুদের ওপরে প্রতিনিয়ত অত্যাচার নির্যাতন চলছে, সেটা সমাধান না করে আপনি কেন অন্য দেশের প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাচ্ছেন? কেন আপনার বিজেপির নেতাকর্মীদের নিষেধ করতেছেন না বাংলাদেশ বিরোধী বক্তব্য দিতে? কেন আপনি প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে শত্রুতা তৈরি করছেন? কঠিনভাবে ধোলাই করলো সংসদে দাঁড়িয়ে, পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে রাহুল গান্ধী সহ, প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, আসাদ ওয়াইসি সহ আরও অন্যান্য সংসদ সদস্যরা কিভাবে নরেন্দ্র মোদীকে ধুয়ে দিয়েছে সেটা আমরা দেখি, তারপরে কথা বলি। और जहां भी आप जाते हो एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हो, नफरत फैलाते हो। कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना है? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि दलित परिवार को बंद करके अंदर रखना है और उनके अपराधियों को बाहर घूमने देना है? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? मुझे दिखाइए। जब आप अदानी जी को धारावी देते हो, तो आप धारावी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनका आप अंगूठा काटते हो। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। आप जैसे ही जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का, जैसे ही एकलव्य ने, जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा गया, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का, सबका अंगूठा काटते हो। जब आप अदानी जी को धारावी देते हो, तो आप धारावी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनका आप अंगूठा काटते हो। जब आप हिंदुस्तान के पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये सब जब आप अदानी को देते हो, हिंदुस्तान के सारे जो फेयर प्ले बिजनेसेस हैं, जो
ईमानदारी से काम करते हैं, आप उन सब का अंगूठा काटते हो जब आप अदानी की मदद करते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में लैटरल एंट्री कर आप हिंदुस्तान के युवाओं का, पिछड़ों का, गरीबों का अंगूठा काटते हो। सर, स्पीकर सर, जैसे एकलव्य ने प्रैक्टिस की थी, वैसे ही हिंदुस्तान के युवा सुबह उठकर 4 बजे उठकर अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। आपने देखा होगा, पहले हजारों युवा सुबह उठकर रनिंग करते थे, वेट ट्रेनिंग करते थे आर्मी में जाने के लिए। जब आपने अग्निवीर लागू किया तो आपने उन युवाओं की उंगली काटी। जब आप पेपर लीक कराते हो, 70 बार आपने पेपर लीक करवाया है, तब आप हिंदुस्तान के युवाओं के अंगूठा काटते हो। आज बाहर, दिल्ली के बाहर आपने किसानों पर टीयर गैस चलाया है, आपने किसानों पर लाठीचार्ज किया है। किसान आपसे एमएसपी मांगते हैं, सही दाम मांगते हैं, मगर आप अदानी को फायदा पहुंचाते हो, अंबानी को फायदा पहुंचाते हो और किसान का अंगूठा काटने का काम करते हो। देखिए, हम कहते हैं अभय मुद्रा, हम कहते हैं डरो मत, आप कहते हो हम आपका अंगूठा काट देंगे। ये फर्क है। एक तरफ सब बोले, मेरे कहना है कि हम एक मिनट प्लीज बैठिए, आप बैठिए, प्लीज बैठिए, आप बैठिए। आज हम भारत के संविधान की 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा कर रहे हैं और कर भाई ये चर्चा हुई थी कि हम संविधान की चर्चा करते समय उसकी उच्च कोटि की ये अपेक्षा है। आप राष्ट्रपति, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि मोनोपोली होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि पेपर लीक होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि अग्निवीर होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब नहीं लिखा है। इसलिए मैं यहाँ रेस कर रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि हिंदुस्तान के युवाओं का अंगूठा काटना चाहिए, उनका जो हुनर है उनसे छीना जाना चाहिए। बैठे कर रहे हैं सर, 5 बजे अपनी बैठे करेंगे हम। 5 बजे देखिएगा, 5 बजे देखिएगा क्या। स्पीकर सर, मैं कुछ दिन पहले मैं हाथरस गया। हाथरस में 4 साल पहले एक लड़की का बलात्कार होता है, गैंग रेप होता है। 3-4 लोग गैंग रेप करते हैं। मैं 2-3 दिन पहले उस लड़की के परिवार के घर में गया। जिन्होंने गैंग रेप किया वो बाहर घूम रहे हैं और लड़की का परिवार अपने घर में बंद है। लड़की का परिवार बाहर नहीं जा सकता है। जो अपराधी हैं वो उनको रोज धमकाते हैं और वो बाहर घूमते हैं। परिवार ने मुझे बताया कि बेटी का जो अंतिम संस्कार था वो भी नहीं करने दिया और चीफ मिनिस्टर ने इसके बारे में खुलकर मीडिया में झूठ बोला है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे और जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को बंद कर दिया जाए? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। और अगर आप कहते हो कि यूपी में आपका राज है और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू होता है, वहां पे मनुस्मृति लागू हो रही है। परिवार ने मुझे कहा कि
यूपी की सरकार ने उन्हें वायदा किया था, कहा था कि हम आपका रिलोकेशन करेंगे, आपको कहीं और रहने की जमीन देंगे। आज तक 4 साल हो गए हैं, आज तक उनका रिलोकेशन नहीं किया गया है। और हर रोज उन्होंने मुझे फोटो दिखाई, वो बाहर निकलते हैं और जिन्होंने बलात्कार किया वो धमकाते हैं उनको। तो मैं इस हाउस में कहना चाहता हूं कि अंबेडकर जी के संविधान वाले लोग, इंडिया गठबंधन वाले लोग, हम सब मिलकर उस परिवार का रिलोकेशन हम करेंगे अगर आप नहीं करोगे। और हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को हम ये कहना चाहते हैं, आपकी रक्षा कॉन्स्टिट्यूशन करता है और ये बीजेपी के लोग कॉन्स्टिट्यूशन पर 24 घंटा आक्रमण करते रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। Some days back, youngsters from Sambal came to see me. Innocent people, they had done nothing. They were just, वो बस पास में थे, 5 लोगों को गोली मार के हत्या कर दी। ये कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। महोदय, हजारों साल पुरानी हमारी देश की धर्म की एक पुरानी परंपरा रही है। ये परंपरा संवाद, चर्चा की रही है। एक गौरवशाली परंपरा है जो दर्शन ग्रंथों में, वेदों में, उपनिषदों में दिखती है। वाद विवाद और संवाद की हमारी पुरानी संस्कृति है। अलग अलग धर्मों में भी, इस्लाम में, सूफियों में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, सिख धर्म में भी ये वाद संवाद, ये चर्चा बहस, इसकी संस्कृति रही है। इसी परंपरा से उभरा हमारा स्वतंत्रता संग्राम। हमारा स्वतंत्रता संग्राम विश्व में एक अनोखा संग्राम था, एक अनोखी लड़ाई थी जो अहिंसा और सत्य पर आधारित थी। ये वाद संवाद की जो परंपरा है, इसको इस संग्राम ने आगे कैसे बढ़ाया? क्योंकि ये जो संग्राम था, ये जो लड़ाई थी हमारी आज़ादी के लिए, एक बेहद लोकतांत्रिक लड़ाई थी। इसमें देश के किसान, देश के जवान, देश के मजदूर, देश के अधिवक्ता, देश के बुद्धिजीवी, चाहे किसी भी जाति के हों, चाहे किसी भी धर्म के हों, चाहे किसी भी भाषा को बोलते हों, सब इस स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। सब ने हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और उसी आज़ादी की लड़ाई से एक आवाज़ उभरी जो हमारी देश की आवाज़ थी। वो आवाज़ ही आज हमारा संविधान है। साहस की आवाज़ थी, हमारी आज़ादी की आवाज़ थी और उसी की गूंज ने हमारे संविधान को लिखा और बनाया। ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद जी, राजगोपालाचारी जी और जवाहरलाल नेहरू जी और उस समय के तमाम नेता, जैसे आपने कहा, इस संविधान को बनाने की जो कार्य में सालों के लिए जुटे रहे। हमारा संविधान इंसाफ, उम्मीद, अभिव्यक्ति और आकांक्षा की वो ज्योत है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती है। अध्यक्ष महोदय, इस ज्योत ने हर एक भारतीय को ये पहचानने की शक्ति दी कि उसे न्याय मिलने का अधिकार है, कि उसमें अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने की क्षमता है, कि जब वो आवाज़ उठाएगा तो सत्ता को उसके सामने झुकना पड़ेगा। इस संविधान ने हर एक देशवासी को ये अधिकार दिया कि वो सरकार बना भी सकता है और सरकार बदल भी सकता है। कि हमारा संविधान
एक सुरक्षा कवच है, एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो देशवासियों को सुरक्षित रखता है, न्याय का कवच है, एकता का कवच है और अभिव्यक्ति की आजादी का कवच है। दुख की बात यह है कि मेरे सत्ता पक्ष के साथी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने इन 10 सालों में यह सुरक्षा कवच, सत्ता पक्ष के मेरे साथियों ने ये सुरक्षा कवच तोड़ने का पूरा प्रयास किया है। संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा है। यह वादा एक सुरक्षा कवच है जिसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी। कि इस चुनाव में हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ कि ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। जहां हमारे संविधान ने एकता का सुरक्षा कवच दिया था, वहां शक और घृणा के बीज बोए जा रहे हैं। एकता का सुरक्षा कवच तोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी यहां सदन में संविधान की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। भारत के संविधान ने हमें एकता दी, हमें आपसी प्रेम दिया। उस मोहब्बत की दुकान जिस पर आपको हंसी आती है, उसके साथ करोड़ों देशवासी चले। करोड़ों देशवासियों के दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम है, घृणा नहीं है। इनकी जो विभाजनकारी नीतियां हैं, उसका नतीजा हम रोज देखते हैं। राजनीतिक फायदे के लिए संविधान को छोड़िए, देश की एकता को भी ये रख नहीं सकते, इसकी सुरक्षा नहीं कर सकते। हमने संभल में देखा, मणिपुर में देखा। दरअसल इनका कहना है कि अलग अलग इस देश के अलग अलग हिस्से हैं, लेकिन हमारा संविधान कहता है कि यह देश एक है और यह देश एक रहेगा। जहां खुला विवाद होता था, अभिव्यक्ति का सुरक्षा कवच होता था, इन्होंने भय का माहौल पैदा किया है। सत्ता पक्ष के मेरे साथी अक्सर 75 सालों की बात करते हैं, लेकिन इन 75 सालों में ये उम्मीद, आशा, ये अभिव्यक्ति की ज्योति कभी थमी नहीं, कभी बुझी नहीं। इस देश की जनता ने खुलकर आलोचना की, निडर होकर धरने किए, प्रदर्शन किए। जब जब जनता नाराज हुई, तब तब सत्ता को ललकारा, उसे चेतावनी दी, बड़े से बड़े नेताओं को कटघरे में खड़ा किया, उनसे जवाब मांगा, न्याय मांगा। इस देश के छोटे छोटे से नुक्कड़ की दुकानों में, चाय की दुकानों में, इस देश के घरों में, गलियों में, मोहल्लों में, अखबारों में, प्रकाशन घरों में, न्यायपालिकाओं में चर्चा कभी बंद नहीं हुई। लेकिन आज ये माहौल नहीं है। आज जनता को सच बोलने से डराया जाता है, धमकाया जाता है। पत्रकार हो या विपक्ष का नेता हो या किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, छात्र संघ हो या कर्मचारियों का संगठन हो, सबका मुंह बंद कराया जाता है। आज आप देख रहे हैं कि मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी, नहीं थी। ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे नहीं है। अरे सर, अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं, तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी ये? आप बताइए सर। आज मेरी बेटियों को गवर्नमेंट के एजुकेशन इदारों में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है।
तो ये आर्टिकल 25 का प्रोसेस कहां तक कामयाब हुआ, ये अक्लमंद लोगों पर छोड़ता हूं। प्रैक्टिस सर आर्टिकल 25 में अमल करना। कई रियासतों ने ऐसा कानून बना दिया कि आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते, कैटल स्लॉटर एक्ट का एक्ट बना दिया। आप बताइए कि हरियाणा राजस्थान में पुलिस के अख्तियारात गौरक्षक को दे दिए और उन अख्तियारात का बेजा इस्तेमाल मॉब लिंचिंग में हुआ। किसका हुआ? एक लड़का था साबिर मलिक बंगाल का, मार के पीट कर मार दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने बीफ खाया, बाद में मालूम नहीं खाया। जुनैद और नसीर को गाटमीका के थे, उनको जिंदा जला दिया गया। सर फिर प्रोपेगेट, आप ये आर्टिकल 25 का थर्ड सेक्ट प्रोपेगेट। आज आप देख रहे हैं कि मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी, नहीं थी। ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे नहीं है। अरे सर अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं, तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी ये। आप बताइए। अब आप देखिए ये प्रोपेगेट क्या हो रहा है। अच्छा जो तब्दीली मजहब का कानून, तब्दीली मजहब, मैं तब्दील मजहब नहीं कर सकता, सरकार से पूछना पड़ेगा मुझे अपना मजहब बदलने के लिए। अगर अंबेडकर आज जिंदा होते तो बाबा साहब को भी कहते कि आप जाकर परमिशन लो, तब मजहब बदलना पड़ेगा आपको। ये हालात आज यहाँ पर पैदा हो चुकी है। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জায়গা হলো বাংলাদেশ। কারণ একটা জিনিস আমাদের গর্ব করতে হবে, বাংলাদেশ একটা বাঙালির জায়গা। বাঙালির হিন্দু মুসলমান নেই। এই পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ আমরা এক হৃদয়। আমাদের শুভেন্দু বুঝবে কেন? শুভেন্দু তো বাঙালি নয়, ও তো বাঙালির শত্রু। বাঙালি তো আপনি বললেন শুভেন্দুর মা ওপার বাংলার মানুষ। হ্যাঁ, শুভেন্দুর মা ওপার বাংলার মানুষ। আমার শুভেন্দুর মা আমার পরিচিত। আমি মাসিমাকে খারাপ বলতে চাই না, তিনি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন, কিন্তু ভাবতে পারিনি এরকম একটা কুলাঙ্গার কি করে জন্ম দিলেন তিনি। তার মা তো খুবই ভালো, বাবাও তো খুব ভালো। তার জন্য নিজের কেস থেকে বাঁচার জন্য মানুষ যে কুলাঙ্গার হয়ে যেতে পারে এবং একটা জোকার তৈরি হয়ে যেতে পারে, সেটা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ শুভেন্দু অধিকারী। এটা তো যুক্তি, এটা তথ্য এবং যুক্তি, যেটা বাংলাদেশের নদীমাতৃক জায়গা বাংলাদেশ। সেখানে বহু মানুষের জীবিকা এবং সম্মানের সঙ্গে জীবিকা হচ্ছে রিক্সা চালানো। এবং রিক্সা নিয়ে অনেক গানও আছে বাংলাদেশের, ভালো ভালো গান আছে। ফলে ওদের জীবনের সঙ্গে মিশে আছে রিক্সা, কিন্তু সেই রিক্সা কখনোই হাতে টানা কলকাতার সেই আদি রিক্সার মতো নয়। এটা তথ্য, এই তথ্য এবং যুক্তি এরা কারা শোনে? যাদের মাথায় বিন্দু মাত্র বুদ্ধি আছে। কিন্তু যাদের মাথাটা হিন্দুত্ববাদী ব্রাহ্মণ্যবাদীরা, শুভেন্দু অধিকারী, নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহরা গোবর ভরে দিয়েছে এবং গরুর মুখ দিয়ে ঠেসে দিয়েছে, তারা যুক্তিটা পাবে কোথায়? তারা ওটাই ভাবে। নরেন্দ্র মোদী বলে দিয়েছে যে প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে 10 লাখ করে ঢুকবে, তারা বিশ্বাস করেছে। তারা যা বলবে এরা তাই বিশ্বাস করবে। কারণ এদের একটা কথা বলে না, মানে যে মানুষটা মরতে চায় তাকে বাঁচানোর অধিকার নেই কারো। মানে আগুন জ্বলছে, পিঁপড়েগুলো তার দিকে যাচ্ছে। অর্থাৎ এই যে হিন্দু উদ্বাস্তু, যে উদ্বাস্তুদেরকে বিজেপি চিরকালের জন্য বেনাগরিক করার কাজ শুরু করে দিয়েছে অলরেডি, অথচ তারা সবাই মানে সেই মোদি 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 করে লাফাচ্ছে। এটা শুভেন্দু অধিকারী অতি চালাক। সেই চালাকটা আপনার ধরা পড়ছে, কিছু লোকের ধরা পড়বে, আপামর জনগণের ধরা পড়বে না। কারণ স্বাধীনতার পর থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদ, হিন্দুত্ববাদ, মনুবাদ ইনজেক্ট করে করে মানুষের মাথায় অশিক্ষা কুশিক্ষা ভরে দিয়েছে। যে কারণে দেখছেন না আজকে প্রতিটি মসজিদের মাটির তলাতেই নাকি ঠাকুর পাওয়া যাচ্ছে, সেটাও এরা বিশ্বাস করছে। আসলে এটা আর একটা সাংঘাতিক পরিমাণে জুমলা, আর একটা ঢপ। এই ঢপবাজি দিয়ে কিছু মানুষকে যতক্ষণ ভুলিয়ে রাখে তাদেরকে সর্বনাশ করা যায়, এটা শুভেন্দু অধিকারীর একটা কৌশল। নাকি বলছে আমি বাংলাদেশের কিছু মানুষ বলছে যে পশ্চিমবঙ্গ কলকাতা দখল করবো। সেই জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখানে তথাকথিত একটা টিভি চ্যানেল, আমি নাম বলছি না, তারা বলছে আমরা চট্টগ্রাম দখল করে নেবো। কি বলবেন এই পর্যন্ত? দেখুন, আমার খুব খারাপ লেগেছে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে যখন মুখ্যমন্ত্রী লালিপপ কথাটা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলবেন কেন? তার কাছে তো সবসময় তথ্য থাকবে। তার আইএস, আইপিএস, ডব্লিউবিসিএস বড় বড় অফিসার, কনসালটেন্টরা কি জন্য আছে? কে কোথায় কি বললো তার উপর মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় একটা স্টেটমেন্ট দিয়ে দিলেন। মুখ্যমন্ত্রী কি বললেন? যে ওই সব বলছে পশ্চিমবঙ্গ না ভারতবর্ষের এই দখল করব, আমরা কি লালিপপ নিয়ে আছি? এটা কি ছেলে খেলবো বিষয়? একটা মুখ্যমন্ত্রী যিনি ব্যক্তি জীবনে, রাজনৈতিক জীবনে তিনি পৃথিবীর অন্যতম একজন, অর্থাৎ তার প্রতিটি কথাই ভাবনা চিন্তা করে বলা দরকার। বিষয়টা কি ভারত সরকার এবং বাংলাদেশ সরকার কি কিছু বলেছে? বলেনি।
তাহলে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের একটা ট্রিটি আছে, ভুলে গেলে চলবে না। 1974 সালে ইন্দিরা মুজিব চুক্তি, এই ইন্দিরা মুজিব চুক্তিটা কি বাতিল হয়ে গেছে? বাতিল হয়নি। সেই চুক্তিটা কি ছিল? সেই চুক্তিটা যদিও জমি জায়গা সংক্রান্ত বিষয় ছিল, ছিটমহল নিয়েছিল, কিন্তু তার মধ্যে বিশেষ অংশ ছিল দুটো রাষ্ট্রের একটা শান্তির সম্পর্ক, দুটো রাষ্ট্রের ব্যবসা, দুটো রাষ্ট্রকে যদি বাইরে থেকে কেউ আক্রমণ করে যৌথভাবে তারা লড়াই করবে, সেই ট্রিটিটা তখনও রয়ে গেছে। সুতরাং ভারত সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের কোনো বিরোধ হয়নি, বরং ব্যবসা বাণিজ্য যেমন চলার জন্য মিটিং হলো। কিন্তু এখানে তো আমাদের ভারতবর্ষের আরএসএস, বিজেপি এরা তো হিন্দুত্ববাদী তো টোটাল ব্যবস্থাটাই তো কুৎসা এবং মিথ্যাচারিতা, অশিক্ষা, এগুলোর উপর ভিত্তি করে। সেই হিন্দুত্ববাদীদের কিছু টিভি চ্যানেল, যেমন এবিপি আনন্দ, যেমন আনন্দবাজার পত্রিকা, যেমন একজন বাংলাদেশে শয়তান আছে, সে হলো ময়ূক রঞ্জন, আমি তো আপনাদের সামনে দিয়ে বলে দিচ্ছি ওর নামে একটা মামলাও হচ্ছে। এরা টিভিতে বসে বসে ডায়লগ মেরে চট্টগ্রাম দখল নিয়ে নিল, চট্টগ্রামই নাকি দখল নিয়ে নিচ্ছে ওরা। আবার বলছে ভারতবর্ষে 50টি ট্যাঙ্ক রয়েছে, বাংলাদেশে 5টি ট্যাঙ্কের যুক্তি হয়। তাহলে প্রথমে ওরা চট্টগ্রাম দখলের ইটটাকে ছুড়লো, ইটটা ছুড়লো পশ্চিমবঙ্গ থেকে কিছু শয়তান, তারপরে ইট মারলে পাটকেল খেতে হয়। ওদেরও কিছু, এরা যেমন ঢপবাজ, ওদেরও কিছু লোক আছে, তারা এক্স মিলিটারি, তারাও আবেগতাড়িত হয়ে বলে দিল তোরা আমাদের দখল করবি, চট্টগ্রাম দখল করবি, আমরা কলকাতারই দখল করে নেবো। এটা ডায়লগ দেওয়া দিয়ে হচ্ছে, মানে এটা মানে জাস্ট একটা ফানি, মানে একটা জোকারি ছাড়া কিছুই নয়। আর এই জোকারিকে ভিত্তি করে টিভিতে দেখা যাচ্ছে ভারত সরকারের কত কি অস্ত্র আছে, কি কামান আছে, কি করছে, কত সৈনিক, এত বড় সাহস। আমি বাংলাদেশের সঙ্গে এই প্রসঙ্গটা যখন আপনি বলছেন, তাহলে আমাকে বলতে হয় যে অনেকে হেসে ফেলছে যে বাংলাদেশ এইটুকু একটা ডোবার মতো, আপনার মতো বলছে দেশ, আর ভারত এত বড় দিয়ে কিছু হয় না, এত বড় দিয়ে কিছু যায় আসে না। আমেরিকা তো এত বড়, তো ভিয়েতনামের কাছে হেরে গেল কেন? একটা রাষ্ট্র বেঁচে থাকবে, সেই রাষ্ট্রের সন্তানদের ওপর, সন্তানরা তার মাকে, তার রাষ্ট্রকে কি চোখে দেখছে? ভারতবর্ষের রাজ্য হিংসা, ঘৃণা, মারপিট, ও ভেঙে টুকরো হয়ে যাবে ভারতের মানুষের সঙ্গে মানুষের ঝগড়া ঝাঁটি, হিন্দুত্ববাদ বিভেদ তৈরি করে দিয়েছে, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, কারোর সঙ্গে কারো মিল নেই। এক, দুই হলো বাংলাদেশ কি একটা ছোট্ট রাষ্ট্র দেখেছেন কিরকম? পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জায়গা হলো বাংলাদেশ। এবং আরেকটা মারাত্মক, আমি আমার জগৎ দিয়ে, আমি একটা বিজ্ঞাপন কনসালটেন্ট এবং আমি সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি নিয়ে কিছু কাজ করি। সেই কাজ করতে গিয়ে আমি দেখছি বাংলাদেশ যে আবিষ্কার করছে কৃষিতে, আমার সাবজেক্ট কৃষি, অকল্পনীয়। ফলে বাংলাদেশের যে ইয়ং ছেলে মেয়ে যারা পড়াশোনা করছে, সারা পৃথিবীতে চাকরি করছে, এবং তার রোজগারের একটা অংশ তার মায়ের জন্য পাঠাচ্ছে, মা মানে বাংলাদেশ, অর্থাৎ ওখান থেকে টাকা পাঠাচ্ছে বাংলাদেশে ডেভেলপ করার জন্য। আর আমার এখানে, আমার বাংলায় বা আমার ভারতবর্ষে সরকারের টাকায়, আপনার আমার টাকায় ডাক্তার হচ্ছে, ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে, বড় কিছু হলে দেলা বাঙ্কারা পালিয়ে যাচ্ছে, পালিয়ে গিয়ে সেখান থেকে নিজের মা বাবা মরলেও দেখতে আসছে না, আত্মীয় স্বজনকে পরিচয় দিচ্ছে না। ফলে বড় দেখলে হবে না, বড় না, এইটুকু হোক। ভিয়েতনাম আমরা জানি 12 বছর লড়াই করেছিল আমেরিকার সঙ্গে। সুতরাং এত সিরিয়াস বিষয়, বাংলাদেশকে হালকা চোখে দেখলে হবে না। খুব পরিষ্কার করে বুঝতে হবে, এগেইন আই গো ব্যাক টু দা বেসিক, বিজেপি ভারতবর্ষে অন্য ধর্মের মানুষদের কোনো জায়গায় দিতে চায় না। ভারতবর্ষের অন্য ধর্মের মানুষদের বিজেপি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে ট্রিট করতে চায়, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে ট্রিট করতে চায় বলেই তাদের ধর্মস্থানগুলো ভেঙে গুড়িয়ে দিতে চায়। মুসলমানরা ধর্ম পালন করবে না, খ্রিস্টানরা করবে না, শুধুমাত্র সব জায়গায় মন্দির থাকবে। আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে বর্তমান বিচারপতি, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, তিনি এই রায়টা দিয়েছেন যে নিম্ন আদালতগুলো এই নিয়ে কোনো রায় দিতে পারবে না। নিম্ন আদালত রায় দিয়েছিল বলে সাম্বালে সার্ভে হয়েছিল, জ্ঞানব্যাপীতে সার্ভে হয়েছিল, এগুলো দিতে পারবে না, এবং নতুন মামলাও করা যাবে না। দেখুন, এটা খুব দুর্ভাগ্যের বিষয়। ইন্দিরা জয়সিং, যিনি একসময় ভারতবর্ষের অ্যাটর্নি জেনারেল, তিনি বলেছেন আজকাল ভারতবর্ষে পিআইএল গুলো শুধু এই মানে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরাই করে, তারা পিআইএল করে, অমুক মসজিদের নিচে নিশ্চয়ই মন্দির আছে, একটা পিআইএল হলো, সঙ্গে সঙ্গে একটা নিম্ন আদালত থেকে অর্ডার হয়ে গেল, এএসআই সার্ভে করতে যাবে, এবং সার্ভে করে দেখা যাবে কুতুব মিনারের নিচে থেকে নাকি প্রাচীন মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে।
এই যে বিজেপি বা আরএসএস এই যে ট্রেন্ডটা শুরু করেছিল, এটা যে সুপ্রিম কোর্ট ছেদ কাটলো, এটা খুব ভালো বিষয়। ভারতবর্ষের সংবিধান, ভারতবর্ষের যে বেসিক স্পিরিট, সেটা মানে এটা বড় কথা বলে না। সম্মানিত বন্ধুগণ, দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, আপনারা দেখতে পারলেন। ব্যক্তিগত মতামত অবশ্যই কমেন্ট করবেন, কি বলতে চান আপনারা, আপনাদের ওপিনিয়ন কি। প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, বন্ধুগণ, লোকসভায় দাঁড়িয়ে মুসলমানদের পক্ষে আওয়াজ তুলেছে আসাদ উদ্দিন ওয়াইসি এবং রাহুল গান্ধী। বাংলাদেশের পক্ষে দাঁড়িয়ে নরেন্দ্র মোদীকে এভাবে ধোলাই করা কিভাবে দেখছেন আপনারা কি বলতেছেন এটা নিয়ে অবশ্যই কমেন্ট করবেন। প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব এবং অনুরোধ করব আপনারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে রাখবেন, যাতে পরবর্তী আপডেট সকলের আগে পৌঁছায় আপনাদের কাছে। প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, আমি বেশি কিছু আর বলবো না, শুধুমাত্র এতটুকুই বলবো, ভারত বাংলাদেশ নিয়ে যা শুরু করেছে তার কঠিন পরিণতি ভোগ করতে হবে ভারতকে। ভারত মনে করেছে বাংলাদেশ একটা ছোট রাষ্ট্র। প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, বাংলাদেশকে নিয়ে যা ইচ্ছা তাই করা যাবে, মানে বাংলাদেশকে কিছু মনেই করছিল না। কিন্তু ভারত হয়তো ভুলে গেছে, নরেন্দ্র মোদী সরকার হয়তো ভুলে গেছে এখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আছে শেখ হাসিনা নয়, প্রফেসর ইউনূস। প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, আপনারা আপনাদের মতামত জানাবেন। আল্লাহ হাফেজ।